Walang san Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtalinaad ka asibibiyag, dito'y barukong ko. pinangarap. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapot a biyagan na ka, to'y nagtugmukan ti riknata, asunata ni ayat. I love you. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Girl, I need you. I need your love. Ooh. Di napalabas, ad-addan ang nagarubos tilwan ni Simonet, ket naarakop na pay ni Anthony, kalpasan ngayong karidaytoy, at tulungan na iti panagadal na. Iti panagmaymay sa tibaro, nakuna na itinakam na, asan amabalin agundawayan na ti kinalupoy ti balasang, ken pampanunutan na ti relasyon da ni Flavia. Naawagan medlang ni Nana Remedios ni Flavia ngem maburiburan no anya atalaga ti estado ti relasyon da ken Anthony. Idi nagkita manen da Anthony ken Simonet, kinuna ti balasang nga amangan no iso ti nakita da ken ni Lance. Nagyaman ni Timyong iti kinasaya at ti baro ken ni Simonet. Ita papagayam at iti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan ang napauluan. Singin, asing-sing. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be. Adan sa akin din napinta sa damag si Monet. Makaragragsak ka. At dalang rod pimintas ka. Agyaman naklaunay, Manong Anthony. Anya da dya pakaragsakam. Sumagmamano lang aldawan. Final exam ton. Basit langan ti jak malpas sa project ko. Very good. Gaputan nagagat kang agadal. At ay sagot ko ken ka. Oh, daytoy. Siya akong timang lukat para ken ka. Oh. Ha? Sing-sing? Nagpintasan na sing-sing. Apa yung sagutan na kiti sing-sing, Manong? Saan mo ka diya kayat, si Monet? Sipod kinaubing ko. Diyak pa'y napadasan din nagsuot iti sing-sing. Umapapalag, no da makikita ka na kasing-sing. Diyak namnamaan nga damang sagot ka niya kiti sing-sing. Si Monet. Pinagluluwa ka. Makaluha kiti ragsak ko, Manong. Agyamanak. Kaya't ko nga ulitan ti saludsod ko, Inay. Apay ang sagutan na kiti sing-sing. Mabaling ka di. Asaan ko kailangan sungbatan dito sa ludsod mo? Iusong ko itiramay mo dito sing-sing. O kradam nagitiramay mo.
Yaman naglaon eh, Manong. Saan ka nagsangit, ha? Into nagtulpos ka. Sagutan kay ti graduation ring. Agyaman nag-amin ka dagiti kinaimbag mo kanyak. Diya ka mo, no kasano ang makapagsubadak ka na kayo. Ay, Simonet. Diyak pala masungbatan. Nakapaya sinagutan ka ti Singsing. Manggapon asakupam ti sibubu kalapusok. Kamaginggang hagayan ayat kami kini Flavia. Diyak mabalin tagaram kan ka. Kinusan ko kaya't ang masakitan ti pakasaritaan deta Singsing. Aging gayta, saan mo pa'y nga mo? Nga tanubyak. Nagpintas da ito yung singsing. Nanginalakit di da ito eh. Mabitlaang. Italak mamiris ko. Apay nga iti da ito'y aramay ko tinangyusungan na. Engagement ring? Saan kami matngagayan ayat? Makaanay nga na nagiti mataming agsarsarita. Kan iti puso mi. At pimpin natag kami. Simonay, kasalamat ti kotse ni Anthony da dyan nakita. Nagapong agpaiso dito'y tatang. Naguray biit kada kayo. Nagapon nyo ka di? Ay, napagkuman sinarungkaran da dyan isang kabasit at talon tayo. Ay na, naibayagak matan anak itong taong. Anya ti kunam Flavia, saan nakapay nga inawagan ni Anthony iti daytoy nga aldaw? Oh. Oray pa'y kasano, ti pan nakakumikom na kuma. Masapul nga'y payan nakalata iti panawan. Anya? Ay iha, saan na ka mapawilan? Nagitibarkad am tabalasang kapailang. Oh, anya nga tanti mapaspasamak iti daytoy nga agayan ayat. Girl, I need you. I need your love. Naamula ko man ni Nana Remedios. Ada akong dito'y ba? Kat siya ti mangururay ka na dito barkada. Ni Lance. Anya ti kada na dito'y. Makadlawak iti daytoy lalaki nalimod samat asursurutan na. Vivian. Oh, aping agmemesa ka? Ururayan lagi ti barkada. Nagtutulag kami nga kikita kami dito eh. Ape asaan ani Anthony ti kadwam dito bar? Saan ko akayata kadwa ni Anthony nga uminom dito bar? Ano, anya ti mapasama kada kami no, mabarta kami. Oh, nya kumat dakes na katagayan ayat kayo met.
Iti daytakin na pintas mo. No nabarte ka ni Anthony, saan lakit niya makapagpipalay ay. Di mo man ipadpada ni Anthony. Sarmingan mo hindi talangan. Yakpay kayat ti makiasawa. Tapno amom. Anthony, naggapwam manan. Inawagak ni Flivia. Katalo kanon nga aldaw, asan kayo at? Ado nga minti pa ka kumikumak, mama. Makita yung mata saan ang agsarsardeng agtrabaho. Dirit sa anak man, Anthony. Adda ka di problema yu? Ano, adan sa bali a babae ti biyag mo? Mama, urad ako masabali a pagduyusak. Diyak mabaling Armen. Saan ko kayat asyak ti makagapo at ti panakarakrak ti relasyon mi. Naimbag tamom dayta. Kayat ko ani Flivia lang ti ayatam. Tikat ko asawan. Ti asawaam. Uragat kung ikasar ni Flivia, mama. Saan pa yan nakasagana? Kitaan nyo langan. Napatpatagdag iti barkada na aking kuana. Imbes asyak kumaakayin ayat na ti kadwa ng agpasyar. Ne, makadlawak sa. Nasakit ka di tinakam mo kini Flivia. Saan, mama? Kaya na ayat ko pa ilang ni Flivia. Kadyak matengel dagiti desisyon na. Lading itak, mama. Dandanisan kun amasar kedan tirik na. Gamjak kayat ama amuan nyo ti may panggap kini Simonet. Naladawakan na karaig, anak ko. Napuutak ang nagtudo itay, tinga ti rabe. Kahit gapo sa lambi ay naimasak tinaturog. Itiplaan kayo kadin iti kapingyo, tatang. Ay, alaman nga raw. Kani, ay, kasla makaturturog pa ang tinarak. Oray na lami si tay parbaon, tatang. Inkarigatak ti bimangon. Intuloy ko ngamin tinagaramid iti project ko. Ay, ne, aguray ka man. Nangala am tising-sing nga dali taramay mo, Kwa, tatang, insagot ni Manong Anthony kanyak daytoy. Anya, sinagutan na ka ni Anthony tising-sing. Apo, nanginalaki di rayta. Masaludsod ko man. Agayan ayat kayo ka din. Saan nga agar-aram ni Manong Anthony kanyak, tatang? Ang mga nuwad ang nobya na. Aguray ka man. Apay asinagutan na ka iti sing-sing. Ay. Ang mga kun gundawayan na kalaeng ni Anthony, tapagad-adalan na ka. Ay, jak mamati, nga awan kasukat na dayta. Natak nang ni Manong Anthony. Saan naman ang gundaway? Ang nukas pangarigan. Jak agad ka na niya tikid dawan na. Tinampataga. Mapanunod ko. Di pa nagadal ko. Ito na ang araw na Anthony, itaman pa yan nasapa ka ng pasyar kanya. Ay, jakla ko makayat ti bumangon ta na subrak man ang tinaginom idirabii. Sa, nasakit ti ulo kan maulawak pa yan. Sigot asan ka gininom iti nasangar Flivia. Awan anay ngamin dagiti barkada, amang isungsungkin ka. Anthony? Ladigitek. Nagsarita kayo kanukin ni Mama Kalman. Pasensya ka. No saan ka nasango, ngawagan. Wano, saan mo analagip? No kasta ngawagan kayo di, katawisan ka. Irason mo mat. Ano kapag tutulag kayo kadagiti barkadam? Talaga nasakit ti ulo ko. Anak ko. Anay ko. Nasakit pa lang ti ulo. Mabaling ka niya baliwan tanto ti agsarita.
Maparang nga Ruten. Awagan kan to inton matandama. Kaya nagpasyar tanto inton malam. Girl, I need you. I need your love. Saan gaya man na ibag ni Flivia ken ka, nagkita kami iti bar idirabi. Anya. Diyak lang mo, no, nalipatan ng imbagaken ka. Nalabi ta kastalans. Nasapak ka na pa ni ti balay ta. Nga mapagbitlang ti panagsarita, may tanasakit ka no ti ulo na. Dinamag ko nga rodkin ko na, no apay asaan asi ka ti kadwa na. Di na kano kaya't ngagsango kayong maaginom. Tama nga no, anya ti mapasamak na mapartag kayo. Ha? Nga pa niya ko matidakas na, kat agayan ayat kayo mat. Agkasar kayon, saan ka di? Saan ka nupay na kasagana makikasar kanyak? Anthony, napintas ti Nobiam. Uray saan kayo pe ang nagkasar? Kaya't mo nga ro, da sa bali alalaki, ti pakilawanan na, alaman. Oh, Ne, adda ka matgayam, Lance. uwan na na. Sige, sana kung nagbayag, Anthony. No saan kayo ang matuloy kang Flivia, Anton, madam? Awagan na to, ha? Nana Remedios. At dala imbaga kini Anthony. Napagsaritaan mi lang amin ni Flivia. Agsip nga itayan. Ngamjak na uray ni Manong Anthony amang sukon kanya kiti pagadalan mi. Ngam, apay kumakanayin nga aramidin na data. Kat saan kami mat nga gayan ayat. Ay ne, nasimngitan ka mat asimang pasimon ay... ay ne, aguray ka ba? Nan ano ka? Aping agsangsangit ka. Napuli nga naklaang tatang. Nagadungamin alaglag no kasta asumip ngat. Anya, saan ka agsusuro ti ibagbagam? Anya talaga ti pundaw. Tatang. Apay ngamin na makarik na akiti kastoy. Makaanay ko man ang matulungan nak ni Manong Anthony ti panagadal ko. Masakit anak lang. Iti da ito'y amarikrik na. Ikayat mo asawan, agayat ka kini Antonay. Kunak mo saan ka maahoy sa mga dito'y seafood restaurant. Nga si dagiti baybay. Awan ti pagpilyak, Anthony, naimas matgayan, nagitipo tahi dito eh. Awan mat nga tanti makunam. Uray jak kayat ti agpasyar iti baybay. Pinaguston ka lang. Naragsakan ni mama. Bitay imbang agkuyog na agpasyar. Tiyan mo lang amin, kat ada problema iti relasyon da. Ha? Ne? Saan ka di, Anthony? Kanuan gayam? Bagbaga ang manday di agayam mo. Kasla iran-ranta na timang sursurot kanya. Malaksid no, pagtultulagan da. Napampanunuto mapasisiim ka, nagbidot ka. Si Bubukal ti panagdalik ko kain ka. Nasayat launay no kasta. Sanak akasla kadagiti daddo mababae dita. Amok Flivia. May panggap kini Lance. Ama, no nairan-ran ala eh. Kanayon lang ang mairan-ran na. Dandani, saan ako na makatupal. Bayan taman langan na pagsaritaan dayta. Kat no makadadaal iti panagsarsarita. Siriring ka pa ilagam si Monet. Agar aramid ka katipalang ita assignment mo.
Nalpasan manong, nakaida akon. Agyaman na, tada oras mo ang nangawag kanyak. Uray rabiin. Ado nga tinaramid ko di opisina. Ada pa dinaraya ka meeting. Narigat at talaga ti negosyante niya. Mga nawan pa yung ti panahon mo iti kayan ayat mo. Ha? Ada oras mo kanyak manong. Agyaman naglaunay. Kaya't ka kumapay akasarita. Makaturturog akon manong. Ha? Sige nga ron Simonet. Good night. Sweet dreams. Good night kan, sweet dreams ka no. Kasalamat din. Agayan ayat kami, na naglailo kanyak. Nga mamok, nga agar-ara pa apaklaangan. Saan na kayat asungbatan sa ludsud ko? Naadan nobya na. Kano apay asinagutan nak iti singsi. Kasano nga tanadan nobya na. Kat maamon na apagadalan nak. Sag kasardan ton. Masaksak itanak manan. Kabayatan nga agpalpalas ni Simonite. Kaya't kaakasarita. Ay, kabain ka ta, nataknang tilangam. Kaya't kumanan asalod sudan. No apay atultulungam ni Simonet iti panagadal na. Iti day di dama pa nakakita kini Simonet. Masya na kuana. Aglalo lang aruden, hindi na ibaga na kanya kamarigatan ka no amang isakad iti panagadal na. Nagsakit. Saan na ka no kayat agsardeng? Anya, ti agbalin akasukat na. Matimyong. Awan ti urayag akasukat na. Napintas ti balasang kaw. Jak mabalin na kundawayan ti kinalupoy ni Simonet. Ken saan agaputa makitak no kasano ti kinakurapay yo. Nasayahat launay, Anthony. At adda nga agtamudak iti kinataknag mo. May saak nga ama, inumabalin, jak ko maipalubos da ito nga aramidam. Ay, nakurapayak laang. Ay, tinasgad, titaragagay ti anak ko makaanal. Namuyal ako matimyong. Pakawanandak. Nagulbudak kada kayo. Uray masaksakta anak no daduma. Naragsakak. Akadwak man ni Manong Anthony nagpasyar. Simonet. Naimbag. Taon tagselos iti panangkikuyog mo agpasyar kanyak. Awan Manong. Diyak kayat ti makinobyo. No sikat agaram kanya, Manong. Abay, kanya tayo nakaklaatam. Manong, ti singsing anak kayusong itiramay ko. Agpadada, di ta singsing mo. Wen, singin na singsing. Lumabalin nila kuma. Ngagkasmang dagiti puso ta. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamahak. Papagayam padaanan ti sumaruno apaset ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Singin a singsing. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Isursurat ni Delfin Dumayas, ken iti direksyon Lubimin Aquino. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. long time. How I cherish those